welcome to my YouTube channel. Hi guys, so my sister birthday. Birthday party. Today I'm too much excited. Our YouTube channel. Bell icon, click the bell icon. Welcome to YouTube. I'm so much excited. Excited, guys. Yes or no? Yes. Yes. Yes, भैया. ले तो जरूर यार मिला.
कमेन्ट में डाल्दै लेखेर to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. के मालिका Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मेरो काम चाहिँ भिडियो बनाउने हो Happy birthday to you. जोडिदिने एउटा Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बाटो सकिन्छ भने Happy, होला happy birthday to you. Happy birthday to कति रुपैयाँ you. बहिनी Happy birthday, happy birthday, भएको छैन? happy birthday to you. मलाई बिस्तारै गर्दा नि हुन्छ उता जर्मन जान लाग्यो मान्छे लिन अब Happy birthday to you. Happy birthday to अरे युट्युब you. Happy birthday, problem? This happy video, birthday, huh? No happy problem, huh? birthday to you. आमा ल बर्थडे बहिनी त्यहाँ राखेर लिएर Happy birthday to भिडियो you. बनाउनमा यहाँ हाँसिरहेको Happy birthday video. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सम्झे टेबलमा To you. एकसँगै Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. एकैछिन है कस्तो बनाउनु हो मलाई यहाँबाट निस्केको नर्मल बनाउनु के खै त खै रूपा बहिनी रूपा बहिनी खै त रोग पनि उयो त के बा ब्लू कलर लगाइराको यता आउनु के छ नरान्दिछु नि फेरि सबैसँग ल सबैसँग सबैसँग जापानिज बुढीको भएर आएछ तिमीलाई त सबैजना भेला भइसकेको अवस्था कस्तो छ बर्थडेको लागि देख्छ मजाले
इन्जोय गर्नु होला है यता त छुट्टै छ नि त और कैसा है ठीक है आप लोग किधर ओके ल यता ल छिटो किन ल जाओ युट्युबको लागि हो क्या तपाईँ टिकटकको लागि बनाउनु न एकचोटि सामने छिटो हेर्नु आँटा यति भयो क्या 24 घन्टापछि भात आएको टाउको दुखिसक्यो मेरो तनाव भयो भित्र छिर्नु मास्क छोड्दै क्या ल छिटो आउनु भित्र जानु भित्र जानु न सबैजना किन बाहिर भिडियो बनाउँदा एकछिन त उठ्नु बाबा ठाडो बनाउनु न भिडियो त मेरो मात्र ठाडो सन्दीप भाइ
कतिजना उता 3 जना तिमी लिएर जाउँ त यसो गर्नु भयो म खानु भित्र नदिने भित्र खान नदिने यसो गर फिल्पिन हाल्दै ढिलो गरिदिउँ फिल्पिन यिनीहरू सबैले यसो गरौँ यहाँ बन्नेहरू सबैले भित्र लगाइदियो खाना होइन अनि हामी चाहिँ बाहिर खाउँ लागि कति खाऊ के हो पेट दुख्न अहिले दाइले चाहिँ खानु भएको छ खाइसक्यो नि त